সালাম জানাচ্ছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তারপরে হুজুর ইরশাদ করেন যে আজ আপনারা অনেকক্ষণ থেকে উলামায়ে কেরামের ওয়াজ ও নসিহত শ্রবণ করছেন, তার মধ্যে হুজুর নিজেকে অধম বলতেছেন। আমার তো অধম বলার অধিকার নেই। বলছে এই অধম, এই নাচিজও এই মজলিসে আসার আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তৌফিক দান করেছেন, তাই আমি গর্ববোধ করি। বলে সুবহানাল্লাহ। তখন বলছেন যে এই যারা মহতারাম ফখরুল ভাই গত 4 মাস ধরে হুজুরকে কন্টিনিউ ফোন করছেন, সংযোগ আছেন, কন্ট্যাক্ট আছেন হুজুরের সাথে। আর হুজুর এটাও বলেছেন যে যেহেতু আজকের এই প্রোগ্রামগুলো যেহেতু একটা দরবার রয়েছে, দরবারের মধ্যে হুজুর নিয়ত এটাই ছিল যে আমি আউলিয়া কেরামের সামনে কিছু কথা বলবো, কিন্তু যারা ফখরুল ভাই বলাতে হুজুর সাবজেক্ট নিয়েছেন মিলাদে মুস্তাফা। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই উদ্দেশ্য করে হুজুর আয়াতে কারিমা একটি তেলাওয়াত করেছেন। কোরআন কারীমের বিখ্যাত আয়াত সবাই জানে, লাকাদ জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম আজিজুন আলাইহি মা আনিতুম হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রহিম। বলেন সুবহানাল্লাহ। এর তর্জমা শুরু করেছে যে অবশ্যই নিঃসন্দেহ আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের মাঝে, তোমাদের কাছে, তোমাদের মধ্য হতে বা আজমত সম্মানিত রাসূল আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। তারপরে হুজুর সাথ করেন যে আমাকে বলতে দেওয়া হোক যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা প্রত্যেকটি ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এমন কোন ইবাদত আপনি দেখাইতে পারবেন না যে ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের মিলাদ নেই। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, मौजू की तरफ जाने से पहले मिलाद का मकसद और मतलब क्या है? मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हम लोग क्या करते हैं? मिलाद का लग़वी माना है पैदाइश। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद को मिलाद कहा जाता है। मिलाद मुस्तफ़ा में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद के जो इरहासात, मोजज़ात, फ़ज़ाइल व मनाक़िब और आपके कमालात का जिक्र किया जाता है, आप पर दुरूद व सलाम पेश किया जाता है, यही मिलाद की हकीकत है। और ये इस मिलाद की हकीकत कुरान, अहादीस, अक़वाले सहाबा, अक़वाले फ़ुक़हा से साबित शुदा है। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, जुमा के दिन की फजीलत होने की वजह क्या है? यौमुल जुमात सय्यदुल अय्याम। जुमा को सय्यदुल अय्याम किस लिए कहा जा रहा है? तो अहादीस करीमा में आता है इस दिन की फजीलत की वजह यह है कि ये इस दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई। इसी दिन क़यामत कायम होगी। इसी जुमा के दिन एक ऐसा लम्हा है, अगर कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई सवाल करे, कोई दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमाता है। अगर वो हराम चीज के बारे में सवाल नहीं कर रहा है। और ये ऐसा दिन है कि जमीन, आसमान, सूरज, चांद, हर एक शय इस दिन से खौफ करता है, क्योंकि इसी दिन क़यामत कायम होगी। मुझे कह लेने दिया जाए कि जिस दिन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, वो दिन तमाम दिनों से अफजल, यहाँ तक के ईदुल अजहा और ईदुल फितर से अफजल। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वलादत के दिन की वजह से वो दिन सारे दिनों से अफजल, ईदुल अजहा से अफजल, ईदुल फितर से अफजल। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि जिस दिन में सैयदुल अंबिया तशरीफ लाए, जिस महीने में आकाए नामदार मदनी ताजदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस महीना में तशरीफ लाए, उस महीने का और उस दिन का मकाम और मर्तबा क्या हो सकता है? हजरत इमाम मालिक अली रहमत रिज़वान फरमाते हैं कि जिस दिन में मेरे आका
तशरीफ लाए वो दिन सारे दिनों से अफजल है, जुमा से भी अफजल है। जिस महीने में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए वो महीने सारे महीनों से अफजल है। यहाँ तक रमजान मुबारक से भी अफजल है। रमजान मुबारक की फजीलत होने की वजह यह है कि उस महीना में अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करीम का नुज़ुल हुआ। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान के रमजान का ये मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आखिरी किताब नाजिल फरमाया। मुझे कह लेने दे जाए कि जिस महीने में कुरान के नुज़ुल की वजह से रमजानुल मुबारक का मकाम मर्तबा बढ़ गया। अगर रमजान मुबारक में कोई नफल इबादत करे तो फर्ज के बराबर सवाब दिया जाता है, फर्ज इबादत करे तो 70 फराइज के बराबर सवाब दिया जाता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उस महीने में कुरान करीम का नुज़ुल हुआ। तो मुझे बता दीजिए कि जिस महीने में कुरान करीम का नुज़ुल हुआ तो उस महीने का मकाम मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बुलंद बाला है। तो जिस महीने में साहिब कुरान तशरीफ लाया, जिस महीने में साहिब कुरान तशरीफ लाया तो उस महीने का मकाम मर्तबा क्या हो सकता है? क्योंकि अगर वो साहिब कुरान हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ना लाते, हमें कुरान नहीं मिलता, रोजे नहीं मिलते, रमजान नहीं मिलते, शबे कदर नहीं मिलती, शबे बरात नहीं मिलती, हत्ता के कोई नीमत हमें नहीं मिलती। जिस नबी के सदके ये सारी नीमतें मिली, सारी अजमतें मिली, सारी बरकतें मिली, तो वो नबी जिस महीने में और जिस दिन में तशरीफ लाए वो महीना और वो दिन सारे महीनों और दिनों से अफजल है। হুজুর ইরশাদ করেছেন যে আমার মওযু দেখে ক্লিয়ার করবে। আমি আগে বলতে চাই যে মিলাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জন্ম। মিলাদের শাব্দিক অর্থ কি? জন্ম। আর বলা হয় মিলাদ অর্থ নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মকেই বলা হয়, ঠিক কি না? তো জন্ম মিলাদ অর্থ হচ্ছে এর বাংলা কি? জন্ম। তেমন কোন বান্দা আছে যার জন্ম হয়নি? কেউ আছে নাকি? কেউ বলতে পারবে আমার জন্ম হয়নি? না, কেউ না। কেউ তো বিনা জন্ম তো হয়নি, ঠিক কি না? তো যার যার জন্ম হয়েছে তার তার মিলাদ হয়েছে। তো যারা বড় মিলাদ শিরিক তো বুঝবেন তার জন্ম হয়নি, তারা মানুষ না, বুঝবে ঠিক কি না? মিলাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জন্ম। আমি বলবো আমি দুনিয়াতে এসেছি, তো ভাই মিলাদ হয়ে এসেছি। তো বুঝা গেল দুনিয়াতে যারা যারা আগমন করেছে সবাই মিলাদই আছে। এটা হলো শাব্দিক অর্থ। আর পারিভাষিক অর্থ এটাই বলা হয়, শরীয়তের পরিভাষা মিলাদ ওকে বলা হয় কি যার মধ্যে নবী পাক সাহেব আল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মের বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়, যার মধ্যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজিজাতের বর্ণনা করা হয়, যার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান ও মানের বর্ণনা করা হয়, তাকে মিলাদ বলা হয়। সুবহানাল্লাহ। এখন হুজুর বলেছেন দেখুন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই শুক্রবার দিনকে, জুমার দিনকে সমস্ত দিনের সরদার বলেছেন। বলা হয়েছে হাদিসে পাকের মধ্যে এই জুমা এমন একটি দিন রয়েছে যেই দিনকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সমস্ত দিনের সরদার বানিয়ে দিয়েছেন, সমস্ত দিনের আকা বানিয়ে দিয়েছেন। তো কারণ কি? কারণ অন্য কিছু নয় কি জুমার দিন কি আমল করেছে যে শনিবার দিন করেনি, জুমার দিন কি আমল করেছে যে রবিবার করেনি। আরে রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সব আল্লাহর দিন রয়েছে, কিন্তু শুক্রবারের খাসিয়ত কি রয়েছে, শুক্রবারের বৈশিষ্ট্য কি রয়েছে? তো হুজুর বললেন শুক্রবারের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, শুক্রবারের খাসিয়ত এটাই হচ্ছে যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই শুক্রবারের দিনে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। আর এই শুক্রবার দিনে হযরত আদম আলাইহিস সালামের ইন্তেকাল হয়েছে। আর এই সেই শুক্রবার যে শুক্রবারে কাল কিয়ামত ময়দান হবে। আর এই শুক্রবারের দিনে এমন একটি ওয়াক্ত আসে, এমন একটি সময় আসে যে সময়ের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে কোন বান্দা যদি নেক হাত ও ইচ্ছা পোষণ করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার দোয়া কবুল করেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। হুজুর বলছেন যদি হযরত আদম আলাইহিস সালামের জন্মের কারণে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের মিলাদের কারণে, হযরত আদমের মিলাদের কারণে যদি শুক্রবার প্রত্যেক দিনের সরদার হতে পারে, তো যেই দিনে আদমের নবী এসেছেন সেই দিন প্রত্যেক দিনের সরদার কেন হতে পারে না? অবশ্যই হতে পারে। হুজুর আরো বলেছেন ইমাম মালিক
রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি ইরশাদ করেন কি যেই দিনে আমাদের দয়াল নবী জন্মগ্রহণ করেছেন, যেই দিনে আমার নবীর মিলাদ হয়েছে, সেই দিন সমস্ত দিন থেকে উত্তম। হুজুর বলেছেন, ইমাম মালিক বলেন, যেই মাসের মধ্যে আমার নবীর মিলাদ হয়েছে সেই মাসটি হচ্ছে প্রত্যেকটি মাসের চেয়ে উত্তম, এমনকি রমজানুল মুবারকের মাসের চেয়েও ঈদে মিলাদুন নবীর মাস হচ্ছে অতি উত্তম। কারণ কি? রমজানের মধ্যে রমজানের ফজিলত কেন বলা হয়? রমজানের তো ফজিলত কেন? এই রমজানের মধ্যে একটি নফল ইবাদত করলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা একটি ফরজ ইবাদতের সওয়াব দান করে। বলেন সুবহানাল্লাহ। একটি ফরজ ইবাদত করলে 70টি ফরজের আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সওয়াব দান করে, অর্থাৎ একটির বদলে 70 গুণ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সওয়াব দান করে। কারণ কি? কারণ কিছু নয়, শাহরু রমাদানুল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন। কারণ এই রমজান মাসের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছেন। তো বলা হয় কি যখন কুরআনের নাযিলের কারণে যদি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই রমজানকে এমন মাকাম, এমন মর্যাদা, এমন শান ও মান দিতে পারেন, তো যেই মাসের মধ্যে সাহেবে কুরআন নাযিল হয়েছেন, যেই মাসের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা প্রিয় রাসূল নাযিল হয়েছে, সেই মাস কত উত্তম হতে পারে। কারণ আমার নবী যদি দুনিয়াতে আগমন হতেন না, এই কুরআন আমরা পেতাম না। নবী যদি আসতেন না, রমজান পেতাম না। নবী আসতেন না, হজ যাকাত কিছু পেতাম না। তো বুঝা গেল কি সমস্ত মাসের চেয়েও অতি উত্তম মাস হচ্ছে আমাদের নবীর মিলাদের মাস। বলেছেন अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम से मुशर्रफ हुआ, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह तूने मुझे ऐसे मकाम से सरफराज फरमाया है कि इससे पहले किसी को मकाम अता नहीं किया, क्योंकि मैं तेरे साथ तुझसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं कलीमुल्लाह हूँ, मुझसे पहले यह मकाम किसी को अता नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने आवाज दिया, ऐ मूसा जो हमने तुम्हें अता किया है उस पर शुक्र अदा करो। फखुद मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुत अला तौहीद व हुब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मूसा हमने जो तुम्हें दिया है उसका शुक्रिया अदा करो और जिंदगी के आखिरी लम्हात तक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर जिए रहो, उनकी मोहब्बत में जियो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा, या अल्लाह तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूरी है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, ए मूसा लौला मुहम्मदु व उम्मतहु लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वलन शमसा वलन क़मरा वलन लैला वलन नहारा वला मलका मुक़र्रबा वला नबिय्य मुरसला वला इय्याका। ए मूसा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी उम्मत को पैदा ना करता तो मैं जन्नत को पैदा ना करता, जहन्नम को पैदा ना करता, सूरज को पैदा ना करता, चांद को पैदा ना करता, जमीन को पैदा ना करता, किसी नबी को पैदा ना करता, मलाइकों का पैदा ना करता। ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। अगर मैंने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम पैदा ना करते तो मैं किस कोई चीज पैदा नहीं करता। हदीस कुदसी में है, लौला का लबा अज़हरतु रबूबिय्या, अगर मैं अपने हबीब को पैदा ना करता तो मैं अपने रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তুর পাহাড়ের উপরে যখন গেলেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সাথে কথোপকথন হচ্ছে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাকে হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন, হে আল্লাহ, হে আমার রব, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে যে মাকাম দান করেছো, তুমি আমাকে যে মর্যাদা দান করেছো, তুমি আমাকে কলিমুল্লাহ বানিয়ে দিয়েছো, তুমি আমার সাথে কথা বলছো, আমার পূর্বে তুমি অন্য কাউকে দাওনি, অন্য কাউকে তুমি দান করোনি। এই কথাটা বলা ছিল হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে। আমার আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন, হে মুসা তুমি আমার ওয়াহদানিয়তের সাথে, তুমি আমার রুবুবিয়তের সাথে আমার নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেম ভালোবাসা নিয়ে নিজের জিন্দেগি যাপন করো। বলে সুবহানাল্লাহ। হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন, হে আল্লাহ, তোমার তাওহীদের সাথে, তোমার একত্ববাদের সাথে, তোমার রুবুবিয়তের সাথে তোমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেম ভালোবাসা কি জরুরি রয়েছে, কি অপরিহার্য রয়েছে, কি ওয়াজিব রয়েছে। তো আমার আল্লাহ বলেন হাদিস
চন্দ্র সৃষ্টি করতাম না, এই সূর্য সৃষ্টি করতাম না, এই তারকা নক্ষত্র তারকা এই দুনিয়া এই মুসা আমি না কোন নবীকে দুনিয়াতে প্রেরণ করতাম, আর না কোন ফেরেশতাকে প্রেরণ করতাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। এমনকি হাদিসে কুদসির মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করলেন, যদি আমি আমার হাবিবকে দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করার ইচ্ছা পোষণ করতাম না, আমি আল্লাহ নিজের রুবুবিয়্যতকে নিজে কেউ গোপন রেখে নিতাম। তো বোঝা গেল আমরা আল্লাহকে চিনতে পেরেছি, আমরা আল্লাহকে বুঝতে পেরেছি। আজকে আমরা যে তারা বলে ওয়াহদাহু লা শারীক, তারা যে সবসময় তাওহীদের কথা বলে, তারা বুঝে দেবে কারা, তারা সবসময় যে ওয়াহদাহু লা শারীকের কথা বলে, আল্লাহ সব কিছু আছে আর কিছু লাগে না, তো তাদেরকে বলুন আজকে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ না হতো তো আল্লাহকে কে চিনতে পারতো? अज़ीज़ मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान करीम की इस आयत करीमा में लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अपने हबीब के आमद का जिक्र फरमाया है। सवाल पैदा होता है सरकार के आमद की खबर देने की क्या हिकमत है, इसकी क्या वजह है? अज़ीज़ मिल्लत इस्लामिया, इसकी दो हिकमतें हैं। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मान को बयान करना है, और नबी करीम दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पे जो एहसान किया है उसका जिक्र करना है। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक सारे अंबिया इकराम जो भी आए अपने अपने दौर में अपने अपने उम्मत के सामने हमारे नबी का मीलाद का जिक्र फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हर एक नबी हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद का जिक्र चर्चा करता रहा। चुनांचे इंजिल शरीफ बन्नाबास 16वीं बाब में हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम बयान करते हैं। करने के बाद फसीहो बलीग बयान करने के बाद जो है उस मजरमा में एक औरत खड़ी होती है। खड़ी होने के बाद कहती है कि ए मूसा, ए ईसा, तुम्हारी माँ बहुत ही खुश नसीब है कि तुम उसका पिस्तान चूसे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा कि मेरी माँ वाकई खुश नसीब है, लेकिन मेरी माँ से बेहतर दुनिया में एक और माँ आने वाली है जो तमाम माँओं से अफजल है। तो कहा वो कौन होगा, उनका नाम क्या होगा? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा उनका नाम अहमद होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा। तो उस वक्त उस मजमा में जितने सारे लोग थे शोर मचाना शुरू कर दिया, या मोहम्मद आजा, या अहमद आजा, या मोहम्मद आजा। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, कितना जिक्र किया जाए कि सारे अंबिया किराम अपनी अपनी उम्मत के सामने हमारे नबी का मीलाद का जिक्र और चर्चा फरमाया, आपके मज़ाइल और मनाक़िब का बयान किया। सिर्फ फर्क इतना है वो कहते थे आएंगे और हम कहते आ चुके। सिर्फ फर्क क्या है, माज़ी और मुस्तक़बिल का फर्क है। बात ये है वो कहते थे आएंगे और हम कहते आ चुके हैं, बस इतना फर्क है। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त उस मजमा में जितने सारे लोग थे तब तमन्नाएं करने लगे काश के उस नबी का उम्मत होते। यहाँ तक के हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके उम्मत नहीं बल्कि अंबिया किराम ये तमन्नाएं करते रहे, ये आरज़ू करते रहे काश में आखिर नबी का उम्मत होता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बारगाह में तमन्नाएं आरज़ू करते रहे काश में आखिर नबी का उम्मत होता। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और आखिरी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के हिसाब से उसे कबूल फरमाया। আমি নিজের নজর থেকে আসছি যে লাকাদ জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম আযীজুন আলাইকুম শেষ পর্যন্ত। এই আয়াতের উদ্দেশ্য কি? এই আয়াতের মধ্যে দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথম এটাই যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই আয়াতের মধ্যে তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ও মান বয়ান করেছেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। দ্বিতীয় এটা যে এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদেরকে দিয়ে তার ইহসান অনুগ্রহ করেছেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। আর এমন না যে আজকে শুধু আমরা নবীর মিলাদ পালন করছি, বরঞ্চ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা প্রত্যেকটি নবী, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা প্রত্যেকটি রাসূল তার নিজ নিজ কওমকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ বর্ণনা করেছেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। যেমন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কওমেরা, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীরা বলে হে ঈসা আলাইহিস সালাম, আপনার মাতা অনেক ভাগ্যবতী যে আপনি তার বুকের দুধ খেয়েছেন। তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন আরে না, আমার মায়ের চেয়ে হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম থেকে বেশি
হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নয়, বরঞ্চ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার প্রত্যেকটি নবীরা আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদের কথা বর্ণনা করেছেন। আমরা বলছি মাত্র এটাই রয়েছে, তিনারা শুধু বলছিলেন কি আখির জামানার নবী আসবেন, আর আমরা বলতেছি নবী এসে গিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। মিলাদ কখনো ছিল? ওনারা বলেছিলেন, ওনারা ফিউচার নিয়ে কথা বলেছিলেন, আমরা পাস্ট নিয়ে কথা বলছি। ওনারা বলেছিলেন নবী আসবেন, মিলাদ হবে, আর আমরা বলছি মিলাদ হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। প্রত্যেক নবীরা মিলাদ পালন করেছেন, তো তাদেরকে বলে দিয়ে যারা বলে মিলাদ করা শিরক, তো আরে প্রত্যেক নবী যখন মিলাদ পালন করেছে তো বুঝা গেল মিলাদ পালন করা নবীদের সুন্নাত, আর মিলাদ শ্রবণ করা নবীদের উম্মতিদের সুন্নাত। বলেন সুবহানাল্লাহ। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, मिलाद एक ऐसा जिक्र है, इसमें 5 सुन्नतें जमा है। सुन्नत इलाहिया भी है, सुन्नत अंबिया भी है, सुन्नत सहाबा भी है, सुन्नतुल मुस्लिमीन भी है, और सुन्नत रसूल भी है। ये सारी 5 सुन्नतें इस मिलाद के अंदर मौजूद है। वरना ये 5 सुन्नतें मिलाद और दुरूद के अलावा किसी में जमा नहीं है। सिर्फ मिलाद ही और दुरूद शरीफ है, एक ऐसा जिक्र है, ये 5 सुन्नतें जमा है। सुनाचा अल्लाह तबारक व तआला आलम अरवा में तमाम अंबिया को इकट्ठा करके मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महफिल सजाई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, व अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना लमा आतीतुकुम मिन किताब व हिकमतिन सुम्मा जाअ रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा इला आखिरी पूरी आयत। उसके बाद यह है अल्लाह तबारक व तआला हमारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद का जिक्र मुख्तलिफ आयात करीमा में जिक्र फरमाया है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। कहीं अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। कहीं फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। कहीं फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। कहीं फरमाता है, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। कहीं फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। कहीं फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहीं फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। कहीं इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। कहीं फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। कहीं इरशाद फरमाता है, व अंज़लना अलैकुम ज़िक्र रसूल। कहीं इरशाद फरमाता है, कहीं इरशाद फरमाता हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। कहीं इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और कहीं इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। যে এই মিলাদ এবং দুরূদ শরীফ এমন একটি আমল রয়েছে যার মধ্যে 5 জনের সুন্নাত আছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুন্নাতে ইলাহিয়া, আল্লাহর সুন্নাত রয়েছে মিলাদ পালন করা। সুন্নাতে রাসূল আছে, রাসূলরাও মিলাদ শরীফ পালন করেছেন। সুন্নাতে সাহাবা রয়েছে, সুন্নাতে তাবেঈন রয়েছে, সুন্নাতে মুসলিমিন রয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। যেমন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আলামে আরওয়াহের মধ্যে অর্থাৎ আত্মা জগতের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দুটি মজলিস করেছিলেন। আপনারা সকলে জানেন, প্রথম মজলিস যে ছিল আম লোকের মাঝখানে ছিল, সমস্ত আত্মাদেরকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ডেকে নিলেন। ডাকার পরে বললেন, আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নয়? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ভালো করে লক্ষ্য করে শুনবেন এবং তাদেরকে দলিল দিয়ে দিবেন কি মিলাদ সবাই পালন করতে পারে না। আল্লাহ যাকে চেয়েছেন তারাই মিলাদ পালন করে। সবাই মিলাদ পালন করার উপযুক্ত হবে পারেনি। যেমন নামাজ পড়ার জন্য শরীর পাক হতে হবে, যারা না পাক আছে তারা নামাজ পড়তে পারবে না। তো যাদের ঈমান ঠিক আছে তারাই মিলাদ পালন করতে পারবে। তো যখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজের রব্বুবিয়তের কথা বললেন, নিজের পালনকর্তার কথা বললেন কি আমি তোমাদের রব, তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আত্মার জগতের মধ্যে সমস্ত রূহদেরকে, সমস্ত আত্মাদেরকে একত্রিত করলেন। একত্রিত করার পরে আল্লাহ বলতেছেন, আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নয়? তো সমস্ত আত্মারা যাহা বলল, আল্লাহ কোরআন কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেন, ক্বালু, সমস্ত আত্মারা বলল, শাহিদনা, আমরা সাক্ষী দিচ্ছি আপনি আমাদের রব। বলেন সুবহানাল্লাহ। এটি একটি ছিল মাহফিল। আর দ্বিতীয় মাহফিল আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজের নবীর মিলাদের জন্য করলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। নিজের নবীর মিলাদের জন্য করলেন। তো আল্লাহ তাবারক
খুলে দেখো আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ওয়া ইযা খাযাল্লাহু মিসাকান নাবিয়িনা লামা আতাইতুকুম মিন কিতাবিন ওয়া হিকমা বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বললেন হে নবীর আত্মা তোমরা শুনে রাখো তোমরা যখন দুনিয়াতে যাবে তোমাদের পরে আমি আমার নবীকে প্রেরণ করব আর তোমরা অবশ্যই অবশ্যই তার উপরে ঈমান আনবে এবং অবশ্যই অবশ্যই তার সাহায্য করবে। তো বুঝা গেল কি নবীর মিলাদের জন্য এমন মাকাম অর্জন করে দিতে হবে। তো যারা বলে আমরা মিলাদ করি না, আমি বললাম তার মিলাদ তুমি রাখো, আল্লাহ তোমাকে কবুল করে নিয়ে নবীর মিলাদ আল্লাহ কবুল করবে, তখন মিলাদ হবে। আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তো পুরো কোরআনের মধ্যে নবীর মিলাদ বর্ণনা করেছেন। কোথায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন ইন্না আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা। কোথায় আল্লাহ ইরশাদ করেছেন হুয়াল্লাযী বাআসা ফিল উম্মিয়িনা রাসূলান মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম। কোথায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওয়া ইযা খাযাল্লাহু মিসাকান নাবিয়্যিন ইরশাদ করেছেন। কোথায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির বলে আখ্যায়িত করেছেন। কোথায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়া আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। কোথায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলা। কোথায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর ওয়া কিতাবুম মুবিন। কোথায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করে দিয়েছেন কুল বিফদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালইফরাহু হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। কোথায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করে দিয়েছেন লাকাদ জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম আযীজুন আলাইহি মা আনিতুম হারিম। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमा रहा है अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर तुम लोग खुशियाँ मनाओ। मुझे कहने दीजिए अल्लाह का फजल है क्या, अल्लाह की रहमत क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। तो इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि अल्लाह का फजल हमारे नबी की जात है। अल्लाह की रहमत क्या है? अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब आयत करीमा का मतलब ये हो गया कि ए लोगों, ए मेरे बंदो, जब मेरे हबीब को तुम पाओ तो बहुत ज्यादा खुशियां मनाओ, क्योंकि अल्लाह का फजल भी मेरे हबीब की जात है और अल्लाह की रहमत से भी मुराद मेरे हबीब की जात है। तो अब आयत करीमा का मतलब ये हो गया कि आमद रसूल पर ज्यादा से ज्यादा खुशियां और चर्चा करो। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिका फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जे अल्लाह तबारक व तआला फजल, अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी এবং আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা রহমত পে তোমরা খুশি উদযাপন করো, বলেন সুবহানাল্লাহ। তো আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা মেহরবানি কি হয়েছে, আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা রহমত কি হয়েছে? তো আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা মেহরবানি লাকাদ জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম আযীজুন আলাইহি মা আনিতুম হারিসুন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা মেহরবানি হচ্ছে আমার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর আল্লাহর রহমত কি হচ্ছে? আল্লাহর রহমত হচ্ছে কুরআন কারীমের একটি আয়াত দ্বারা সাক্ষ্য দিচ্ছে ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আমার নবী হচ্ছে আল্লাহর রহমত আর আমার নবী হচ্ছে আল্লাহর মেহেরবানি, বলেন সুবহানাল্লাহ। যে এই আয়াতের অর্থ এমন হয়ে গেল কুল বিফদ্লিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি ওয়া বিযালিকা ফালইফরাহু, যে তোমরা আমার নবীকে পেয়ে তোমরা খুশি উদযাপন করতে থাকো, বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা আল্লাহর হুকুম, খুশি উদযাপন করো। তো বোঝা যায় আল্লাহর আদেশ মান্য করা মুমিনের কাজ, আল্লাহর হুকুম পালন করা মুমিনের কাজ, আর সেই কাজ থেকে আল্লাহর হুকুম থেকে পালন করা শয়তানের কাজ। যারা মিলাদে না খুশি, যারা মিলাদ পালন করতে চায় না, ফয়সালা আপনাদের হাতে। তারা মুমিন, তারা ইনসান না শয়তান। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ये आसमान, ये ज़मीन, ये कायनात का हर जर्रा हमारे लिए बनाया, हमको अजीम अजीम नेमतें अता की। लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दो हाथ अता किया, एहसान नहीं जताया, दो आंखें अता किया, एहसान नहीं जताया, सोचने वाले दिमाग अता किया, एहसान नहीं
जताया, चलने के लिए पैर अता किया, हमें एहसान नहीं जताया। इतनी बड़ी बड़ी नेमतें, बड़ी बड़ी अजीम नेमतें अता की अल्लाह तबारक व तआला, कहीं पर एहसान नहीं जताया। मैं अगर आपसे कहूँ भाई आपकी मुझे एक आंख दे दो निकाल करके और 5 लाख रुपया ले लो, तो आपका जवाब क्या होगा कि 5 लाख क्या 5 करोड़ भी बांग्लादेश के सारी दौलत मुझे दे दो तो मैं अपनी आंख तुम्हें नहीं दे सकता। अगर मैं कहूँ मेरे भाई आपका एक पैर मुझे काट करके दे दो और 10 लाख 10 करोड़ रुपया ले लो, तो आपका जवाब ये होगा 10 करोड़ क्या पूरी बांग्लादेश की दौलत, पूरी दुनिया की दौलत मुझे दे दो तो मैं अपना पैर तुम्हें नहीं दे सकता। तो आप कुर्बान जाए, इतनी अजीम नेमतें बरकतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया, लेकिन एहसान नहीं जताया, मुफ्त में अता किया। लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को इस धरती पर भेजा तो यूं ही नहीं कहा कि मैंने अता कर दिया, कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, कि तहकीक के अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उन पर अपने बाज़मत रसूल को भेज दिया। तो मालूम हुआ, पता चला अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक किसी नेमत की नजदीक अगर किसी चीज की कीमत है, वो कीमत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अगर कोई बाअज़मत है वो अपने हबीब की जात है। इसी वजह से जो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को इस दुनिया में मबऊस फरमाया तो यूं ही नहीं कहा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। तो मालूम हुआ कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे अफजल असले नेमत उज़मा है, यही असले नेमत है, यही जाने नेमत है। হুজুর কোরআন কারীমের আরেকটি আয়াতে ইরশাদ করেছেন, বলেছেন ওয়া ইন তা'উদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা, কি তোমরা হে আমার মানুষেরা, হে আমার মাখলুকেরা, তোমরা যদি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নেয়ামতকে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার মেহেরবানিগুলোকে যদি গণনা করতে চাও কোনদিন গণনা করা সম্ভব হবে না। বলে ঠিক কিনা? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা চারদিকে আমাদেরকে এমন নিয়ামতগুলো দিয়ে রেখেছেন যেই নিয়ামত কোনদিন গণনা করে শেষ কেউ করতে পারবে না। আর দুনিয়ার আনাচে কানাচে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যত নিয়ামত দিয়েছেন সেগুলো তো বাদ। নিজের শরীরের মধ্যে দেখুন কি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দুটি হাত দিয়েছেন, এটাও আল্লাহর একটি নিয়ামত। ঠিক কিনা? যদি হাত না থাকতো আপনি রোজগার করতে পারবেন না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দুটি পা দিয়েছেন, এই পাগুলো হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দুটি চক্ষু দিয়েছেন, এই চক্ষুগুলো হচ্ছে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নিয়ামত। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে ব্রেন দিয়েছেন, এই ব্রেন হচ্ছে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা একটি নিয়ামত। কারণ ব্রেন না থাকলে মানুষ পাগল বলবে, ঢিল মারবে, ইট মারবে। কিন্তু আজকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই নিয়ামতকে আমাদেরকে এমন ভাবে রেখেছেন যে আজকে আমাদের সম্মান হচ্ছে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে জবান দিয়েছেন, এই জবানটা হচ্ছে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা একটি নিয়ামত। তো বোঝা যায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এত বড় বড় নিয়ামত দিয়েছেন। হুজুর বলেছেন যদি আপনাকে কেউ ৫,০০০ টাকা দেয় বা ১০,০০০ টাকা দেয় আর যদি আপনাকে বলে আপনি আমাকে একটি চক্ষু দিয়ে দিন, আপনি কি দেবেন নাকি? বলবেন মাওলানা আপনি কি ৫,০০০ কি ৫,০০,০০০ টাকা দেন তাও আমি চক্ষু দিতে পারবো না। আরে আশিকে রাসূল যদি হয় তো বলবে আরে আমার জীবন নিয়ে নাও, আমার চক্ষু নিয়ে নাও। কারণ যদি আল্লাহর নবী কবুল করে আমার চক্ষুটা আমি মদিনা জিয়ারত করব। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। وبالتعداء ميلاد النبي জিন্দাবাদ, وبالتعداء ميلاد النبي জিন্দাবাদ। এটা হলো আশিকে রাসূলের দাওয়া, আশিকে রাসূলের কথা। যে আমার চক্ষুকে পুরো বাংলাদেশের যদি সম্পদ আমাকে এনে দাও আমি চক্ষু দিতে রাজি নই। তো বোঝা গেল একটি নিয়ামতের কেমন পাওয়ার রয়েছে, কত দাম রয়েছে। এত দামি নিয়ামতগুলো আল্লাহ দেওয়ার পরেও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোনদিন বলেনি হে ইমরান আমি তোমাকে হাত দিয়েছি অনুগ্রহ করেছি, হে লোকেরা আমি তোমাকে পা দিয়েছি অনুগ্রহ করেছি, আমি তোমাকে চক্ষু দিয়েছি অনুগ্রহ করেছি, তোমাকে জবান দিয়েছি, জিহ্বা দিয়েছি, বাক শক্তি দিয়েছি, তোমার উপরে অনুগ্রহ করেছি। না, আল্লাহ যখন নিয়ামতগুলো দিয়েছেন একটাও নিয়ামত দেওয়ার পরেও আল্লাহ অনুগ্রহ করেন না। কিন্তু তার হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের কাছে প্রেরণ করে আল্লাহ ইরশাদ করতেছেন লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বা'আসা ফীহিম রাসূলা। হে মুমিনেরা আমি আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করে দিয়েছি যে তোমাদের মধ্যে আমি তোমার হাবিবকে পাঠিয়ে দিয়েছি। বলেন সুবহানাল্লাহ।
হচ্ছেন প্রত্যেকটি নিয়ামতের মূল, প্রত্যেকটি নিয়ামতের মূল আমার নবী হচ্ছেন নেয়ামতে উজমা। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, एक इंसान जब सांस लेता है तो अगर बाहर की हवा अंदर ना जाए तब भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, अंदर की हवा बाहर ना आए तब भी एक इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अगर एक इंसान 1 मिनट में 60 से 70 मरतबा वो बाहर की हवा अंदर लेके जाता है, अंदर की हवा बाहर लाता है, तो इसका क्या मतलब? 1 मिनट के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसको 60 मरतबा या 70 मरतबा जिंदगी अता फरमाता है। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला एहसान नहीं जताया। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करने से, चर्चा करने से क्या फायदा है? आइए हदीस की रोशनी में समाअत फरमाए। बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द में सफ़ा, दूसरी किताब निकाह में 764 सफ़ा में यह हदीस मज़कूर है। हज़रत उर्वा से, हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस मरवी है। सुवैबतु मौलातुल अबी लहबिन काना अबू लहबिन आतक़हा फरदअत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकुल्लमा माता लक़ीता क़ाल अबू लहबिन उरियहु बाद अहलिही बिशबहिबती क़ाल लहु मादा लक़ीता क़ाल अबू लहबिन लम अलक़ बादकुम गैर अन्नी सुक़ीतु फी हादिही बिइताक़ सुवैबा। हज़रत सुवैबा अबू लहब की बांदी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने दूध पिलाया। कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो इस खुशी में सुवैबा अबू लहब को यह खुशखबरी दी कि आपके घर में आपका भतीजा हुआ है। इस खुशी में अबू लहब उस बांदी को आजाद कर दिया। तो जब अबू लहब मर गया तो उसके घर वाले ख्वाब में देखा और उससे पूछा क्या हाल है तुम्हारा? तो कहा जब से मैं तुम लोगों से जुदा हुआ हूँ अजाब ही अजाब में मुब्तला हूँ, लेकिन जब सोमवार का दिन आता है तो मुझे अजाब में तख्फीफ किया जाता है। और ये इस वजह से है कि मैंने उस दिन सुवैबा बांदी को आजाद कर दिया था, जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला उस दिन मेरे अजाब में तख्फीफ फरमाता है। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, उम्दतुल क़ारी और फतहुल बारी में इसकी वजह ये बयान किया है कि अबू लहब जैसे काफिर और मुशरिक को अजाब में तख्फीफ करने की वजह सिर्फ यही है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अपनी बांदी सुवैबा को आजाद कर दिया था। अल्लाह तबारक व तआला उसकी बदौलत उस दिन उसके अजाब में तख्फीफ फरमाता है। तो मुझे कहले नहीं रह जाए कि अगर एक काफिर मुशरिक जो काफिर मुशरिक है नबी की खुशी में अगर वो नबी की खुशी इजहार करे अल्लाह तबारक व तआला उसे अजर अता फरमाता है, उसे उसके अजाब में तख्फीफ फरमाता है। तो अगर कोई मोमिन नबी का आशिक, नबी का दीवाना, नबी की मोहब्बत लेकर के, नबी की अजमत सीने में लेकर के नबी का मिलाद मनाए, नबी का जिक्र करे, नबी का चर्चा करे, तो क्यों नहीं अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन को जन्नत अता फरमाएगा। जब एक काफिर को अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला दे सकता है, उसका अजर दे सकता है, तो एक मोमिन हम नबी के गुलाम हैं, नबी के नाम लेने वाले हैं, नबी से अकीदत मोहब्बत रखने वाले हैं, अकीदत मोहब्बत से मिलाद मुस्तफ़ा मनाए, तो क्यों नहीं अल्लाह तबारक व तआला हमें अजर अता फरमाएगा, क्यों नहीं जन्नत अता फरमाएगा, यकीन अता फरमाएगा कि अगर दिल में नबी की मोहब्बत लेकर के मिलाद मुस्तफ़ा मनाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। হুজুর ইরশাদ করেন একটি হাদিস বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড কিতাবুল নিকাহের মধ্যে একটি হাদিস রয়েছে হযরতে উরওয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস। হযরতে উরওয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিসটি বর্ণিত। তিনি ইরশাদ করেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিলাদ হলো, কি হলো? আপনারা জাগ্রত আছেন তো? আওয়াজ দিবেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হলো? মিলাদ হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদের ঘটনাকে, নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদের সুসংবাদকে আবু লাহাব মুমিন না কাফের? বলেন, আবু লাহাব মুমিন না কাফের? কাফের, যার ব্যাপারে কুরআন কারীমের আয়াত নাযিল হয়েছে তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিন ওয়া তাব, ধ্বংস হয়ে যা আবু লাহাবের উভয় হাত, সে ধ্বংস হয়ে গেল, ঠিক কিনা? তো
যার ব্যাপারে কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, সে কি কোনোদিন ভালো হতে পারে? বলুন না, আওয়াজ দিয়ে ভালো হতে পারে না। একজন কাফেরকে তার বান্ধি, তার দাসী হযরতে সুহাইবা তিনি যখন বললেন, এ আবু লাহাব, আমার আকা তোমার ঘরের মধ্যে তোমার ভাতিজা, তোমার ভাইয়ের ছেলে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলে জন্ম নিয়েছে, এই কথা শোনার সাথে সাথে আবু লাহাব নিজের হাতের দ্বারা ইশারা করে বলল, এ সুহাইবা, তুমি আমাকে সুসংবাদ দিয়েছো যে আমার ভাতিজা হয়েছে, যাও আমি তোমাকে আজাদ করে দিলাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। আবু লাহাব যার ব্যাপারে কোরআন কারীমের আয়াত নাযিল হয়ে গিয়েছে সে ধ্বংস আছে। কোরআন সাক্ষ্য কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানেরা তার উপর লানত দিতে থাকবে কিনা? সবাই লানত দিবে। সেই আবু লাহাব যখন মারা গেল, তার আত্মীয় বর্ণিত রয়েছে হযরত আব্বা তিনাকে স্বপ্নের মধ্যে দেখলেন, দেখার পরে বলছেন, কে আবু লাহাব, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তোমার সাথে কি আচরণ করেছে? তো আবু লাহাব বলতেছে কি তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে আমি অনেক মুসিবতে আছি, অনেক আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আযাবের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু সোমবারের দিন, বলেন না সুবহানাল্লাহ, সোমবারের দিন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমার আযাবের মধ্যে কিছু কম করে দেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। হে আবু লাহাব, শনি রবি মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র এই দিনগুলোতে আল্লাহ আযাব কম করে না, কিন্তু সোমবারে কেন করে? তো আবু লাহাব বলছে যে সেই দিনে আমার আযাব কম হওয়ার কারণ এটাই হচ্ছে যে সেই দিনের মধ্যে আমি আমার ভাতিজার খুশিতে একজন দাসীকে আযাব করেছিলাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। একজন কাফের, পয়েন্ট নোট করে রাখুন, একজন কাফের যার ব্যাপারে কোরআনের কারীমের আয়াত রয়েছে, সারা বিশ্বের মুসলমান তার উপর লানত দিচ্ছে, সেই কাফের যদি নবীর মিলাদ না নিজের ভাতিজার খুশিতে, নবীর মিলাদ না কার খুশিতে, নিজের ভাতিজার খুশিতে একজন দাসীকে আজাদ করে দিল, আজাদ করার ফলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার বিনিময়ে যদি তাকে দিতে পারেন, আমরা দাসীকে রাসূল হয়েছি, আমরা মুমিন হয়েছি, আমরা যদি নবীর মিলাদ পালন করি, আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দিবে কিনা? अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, अगर कोई इमाम इसी इन्हीं आयत करीमा में, जिन आयत में अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब का मिलाद का जिक्र फरमाया है, मिसाल के तौर पर लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इस आयत करीमा नमाज के अंदर तिलावत करे तो देखिए यहाँ पर नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद का जिक्र है, और नमाज क़याम भी है, और क़याम खड़े होकर के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद का जिक्र हो रहा है। अज़ीज़ा इस्लामिया, कुरान करीम उठा करके देखिए, सूरह मरियम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वस्सलामु अलैका वस्सलामु अलैया यौमा वलिदतु व यौमा यमूतु व यौमा युबअस हय्या। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में वो कहता है, सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैंने दुनिया में, जिस दिन मेरी पैदाइश हुई और जिस दिन मैं इंतकाल करूंगा और जिस दिन मुझे उठाया जाएगा, उसमें क्या सलामती हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वस्सलामु अलैया यौमा वलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, तो अगर कोई इमाम इन आयात करीमा को तिलावत करे, इन आयात करीमा की तिलावत करे, तो आप मुझे बताएं कि नमाज के अंदर खड़े होकर क़याम के हालत में नबी करीम के अंबिया को सलाम दिया जाता है, तो जो अगर दिगर अंबिया को सलाम दिया जा सकता है नमाज के अंदर, जो सैयदुल अंबिया है, जो सदीदुल अंबिया है, रहमतुल लिल आलमीन है, तो अगर उस नबी को कोई सलाम दे दे तो इसमें बिदअत क्या, कहां से बिदअत हो सकती है? बल्कि ये आईने इबादत है, ये ईमान की पहचान है, ये ईमान की अलामत है। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में था मक्का में, और हम किसी मदीना के अतराफ में हम लोग निकले किसी काम के, किसी गरज से,
से तो जब हम लोग निकले फमस्तक़बलहु शजरुन वला हजर इल्ला हुवा यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कि जब कोई सामने पत्थर आता या दरख्त आता तो वो दरख्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम देता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो अगर एक दरख्त और पत्थर नबी को पहचान सकते हैं, सलाम दे सकते हैं, तो हम तो नबी के उम्मती है, तो हम नबी को क्यों सलाम नहीं दे सकते हैं? नबी का मिलाद क्यों नहीं बना सकते हैं? अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, तो ये नबी को सलाम देना, मिलाद मनाना, ये मोमिन की पहचान और अलामत है, और यही हक है। इसके बगैर किसी इंसान की कोई बख्शाइश गुंजाइश नहीं। নামাজের বাইরে পড়ি না, ইবাদতের বাইরে পড়ি না, নামাজের মধ্যে মিলাদের আলোচনা আছে, বলে ঠিক কি না? কোরআনের কারীমের আয়াত যেটা আজকে মওযু রয়েছে, লাকাদ জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম, এটি কোরআনের বাইরে না ভিতরে? বলুন, কোরআনের ভিতরে আয়াত, যদি এই আয়াতে কারিমা নামাজের মধ্যে তেলাওয়াত করা হয় তো নামাজ হবে কি হবে না? নামাজ হয়ে যাবে। তো বুঝা গেল এই আয়াতে কারিমা নামাজের মধ্যে যদি পড়া হয় আর এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আমার নবীর মিলাদের কথা রয়েছে, তো সেই মিলাদকে নামাজের মধ্যে পড়লে নামাজের ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ নামাজ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তো নামাজের বাইরে মিলাদ করলে কি নষ্ট হবে নাকি? না। তারপরে বলেছে যারা বলে কি সালাম বললে কিছু নেই, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এমন সিস্টেম করে দিয়েছেন যে কিয়ামের অবস্থায় তুমি ইবাদত করছো আল্লাহর, নামাজ পড়ছো আল্লাহর জন্য, কিন্তু এই নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আজকে অনেক লোকেরা বলে কি কিয়াম বসে বসে করতে, শুনছেন কি না কথাটা? কি বলে কিয়াম বসে বসে করতে হয়? তাদের আকল আছে না কি আছে জানি না, কিয়ামের বাংলা অর্থ আছে দাঁড়ানো। দাঁড়ানো, দণ্ডায়মান হওয়া। কেউ কি বসে বসে দাঁড়াইতে পারে নাকি? যার পা নেই তার জন্য মাযুর আছে, নামাজ বসে বসে পড়তে পারে, নতুবা নামাজ দাঁড়িয়ে পড়াটা ফরজ। নামাজ দাঁড়িয়ে পড়াটা কি ফরজ রয়েছে। এই নামাজের মধ্যে কিয়ামের অবস্থায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআন কারীমের আয়াত নাযিল করে দিয়েছে। হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপরে বলেছেন ওয়া সালামুন আলাইয়া ওয়া সালামুন আলাইহি ইয়াওমা ওয়ালিদা ওয়া ইয়াওমা ইয়ামুতু ওয়া ইয়াওমা ইউবআসু হাইয়া। আর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম স্বয়ং বলেছেন ওয়া সালামু আলাইয়া ইয়াওমা ওয়ালিদতু ওয়া ইয়াওমা আমুতু ওয়া ইয়াওমা ইউবআসু হাইয়া। আর কোরআন কারীমের একটি আয়াত আছে ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন, এবং সালাম হর সমস্ত নবীদের উপর, বলেন সুবহানাল্লাহ। তো নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত নবীদের উপরে সালাম পড়লে নামাজ নষ্ট হয় না। তো নামাজের বাইরে তো জাহানের আকা সমস্ত নবীদের নবী, তার উপরে যদি দাঁড়িয়ে সালাম পড়া হয় এটা কি গুনাহ হবে? मैं बयान करके रुखसत हो जाऊंगा। हमारे सामने खतीब आज़म तशरीफ ला चुके हैं। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था कि नमाज के अंदर वो आयात, जिन आयात में अंबिया किराम को सलाम दिया गया है, अगर नमाज के अंदर अगर वो आयात तिलावत करे तो नबी को अगर नमाज में सलाम देना जायज़ है तो नमाज के बाहर क्यों नहीं जायज़ होगा? अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, अबू याला एक लंबी हदीस है मिशका शरीफ बाब मोजिज़ात में, कि उस हदीस का कुछ हिस्सा में बयान कर रहा हूँ। हत्ता नज़लना मंज़िलन फनामन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजाअत शजरतुन तशुक्कुल अर्द हत्ता गशियतहु थुम्मा रजअत इला मकानिहा फलम्मा इस्तयक़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़करतु लहु फ़क़ाला हिया शजरतुन इस्ताजनत रब्बहा फी अन तुसल्लिमा अलैया रसूलुल्लाह अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फआज़िना लहा। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सफर में थे। एक सफर में अचानक आप एक दरख्त के नीचे आराम फरमाने लगे। एक करीब में एक दरख्त था। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में वो दरख्त अर्ज किया, या अल्लाह तेरे हबीब मेरे करीब आ चुके हैं, मुझे इजाजत फरमाए मैं तेरे हबीब
हबीब के बारगाह में जाकर के सलाम पेश करके आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इजाजत दे दी। फ़अज़िन लहा, अल्लाह तबारक व तआला उस दरख्त को इजाजत दे दिया। दरख्त जो है अपने जड़ को उखाड़ते हुए सरकार के बारगाह में आया। आने के बाद आपको ढक लिया, आपके पत्ते से, अपने पत्ते से सरकार को जसाया कर लिया। कुछ देर के बाद रहने के बाद जब वो चला गया तो आपके साथ जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे ये मंजर देख रहे थे। आप बेचैन और कर्बो बेचैनी का इंतजार कर रहे थे। सरकार जब बेदार हुए तो ये पूरा वाकया कहा कि सरकार आप आराम फरमा रहे थे, आप आराम फरमा रहे थे, सामने वो दरख्त वहां से उठ करके यहाँ आया और कुछ देर रहने के बाद वो वापस चला गया। तो सरकार ने फरमाया, जानते हो ये एक दरख्त है, अल्लाह से इजाजत तलब किया, मुझको सलाम करने के लिए अल्लाह से इजाजत तलब की, अल्लाह ने उसे इजाजत दे दिया। तो मेरे पास आकर के उसने सलाम किया। अजीदा मिल्लत इस्लामिया एक दरख्त होकर के नबी को पहचानते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में ये अर्ज करता है कि अल्लाह तेरे हबीब मेरे करीब आ चुके हैं, मुझे इजाजत फरमाए, मुझे इजाजत दी जाए कि मैं तेरे हबीब के बारगाह में जाकर सलाम करके आऊं। तो एक दरख्त होकर नबी को सलाम की ख्वाहिश अल्लाह के बारगाह में पेश कर सकता है। हम तो नबी के उम्मती है, हम नबी के मानने वाले हैं, तो उस नबी को हम क्यों नहीं सलाम दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। एक और हदीस है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ और दूसरी जिल्द में बाब फज़ल नसब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व तस्लीमिल हजरा, इस बाब में जो है इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को नकल फरमाया है। अन जाबिर इब्न सुमरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नी लअरिफ़ु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैहि क़ब्ल अन उबअथा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मक्का के अंदर एक पत्थर है, एक ऐसा पत्थर है कि मेरी ऐलान नबुव्वत से पहले मुझे सलाम करता था और मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ। अजीजा मिल्लत इस्लामिया, अगर नबी को एक पत्थर ऐलान नबुव्वत से कबल सलाम पेश करे और नबी उस पत्थर को पहचाने, तो अगर कोई उम्मती पूरी जिंदगी उस नबी पर दुरूद व सलाम पेश करता रहे तो आका व मौला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्यों हमें पहचानेंगे नहीं, जरूर पहचानेंगे। अजीजा मिल्लत इस्लामिया, अपनी पूरी जिंदगी को उस नबी से लगाओ, क्योंकि वो नबी दुनिया के लोग माल दौलत का हरीस होता है, लेकिन हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे हरीस है, अजीज है। बंदे को जब कोई तकलीफ होती है, किसी उम्मती को तकलीफ होती है, तो हमारी जान को खबर होने से पहले हमारे नबी को खबर हो जाती है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनीन के जानों से ज्यादा करीब है। क्या मतलब, जब हमें किसी जगह तकलीफ होती है, चोट लगती है, तो हमारी रूह को खबर होने से पहले सब हमारे आका को सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर हो जाती है। अजीजा मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक में है, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र न उसी के साथ होगा। तो पूरी जिंदगी आज की इस महफिल में हर एक ने तमन्ना, ये अहद कर ले कि जब तक इस दुनिया में रहे नबी की इश्क और मोहब्बत में रहे, अपने औलाद को, अपने आने वाली नस्ल को उस नबी की अजमत और उस नबी के मोहब्बत दिलों में बैठाने की कोशिश करे, ये अहद कर ले। इसलिए उस नबी के बगैर, उस नबी से लो लगाए बगैर, मोहब्बत किए बगैर न दुनिया में हम कामयाब हो सकते हैं, न आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में अर्ज है कि जब तक इस दुनिया में जिए इश्क मुस्तफ़ा को लेकर के जाए, ये सीना इश्क रसूल का मदीना हो। सब अब सारे लोग का सीना इश्क रसूल का मदीना हो। यही हमारी दुआ है, यही हमारी आरज़ू है, यही हमारी तमन्नाएं हैं, यही असल है, यही हकीकत है, यही कामयाबी के दलील है। जितना उस नबी से लो लगा लोगे, जितना उस नबी से मोहब्बत कर लोगे, उतना ही तुम्हारा मकाम बुलंद बाला हो जाएगा, बुलंद बाला हो जाएगा। अजीजा मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि जब तक इस दुनिया में जिए तो ईमान का साथ जिए। अजीजा मिल्लत इस्लामिया, एक मदरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। मेरे भाई फखरुल, कुछ और बोलिए तो
बेअदबी हजरत साहब तशरीफ फरमा है, तो चंद 2-3 मिनट और मैं आपका वक्त लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को जो मकाम और मर्तबा अता किया है, अगर वो नबी ना होते तो कुछ ना होता, वो नबी ना होते तो कुछ ना होता। जो कुछ है उस नबी के सदके है। अजीजा मिल्लत इस्लामिया, हम तो बड़े खुश नसीब है कि उस नबी की उम्मत है, वरना तो पिछले अंबिया की उम्मत है। इस नबी की उम्मत होने के लिए आरजू और तमन्नाएं करते थे। मेरी अजीजा मिल्लत इस्लामिया, उस नबी से इश्क और मोहब्बत करो। एक सहाबी रसूल सरकार के बारगाह में आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मतस्साअतु काइमतुन, क़यामत कब कायम होगी? तो उस आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमा आदत लहा वैलका वमा आदत लहा, तुम्हारे लिए खराबी हो, तुमने क़यामत की क्या तैयारी की? उसने कहा वमा आदत लहा, या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ तैयारी नहीं है। एक सहाबी रसूल का अकीदा देखे, वो कह रहे हैं मेरे पास कोई तैयारी नहीं है। हालांकि किसी सहाबी रसूल के बारे में हम ये गुमान नहीं कर सकते हैं कि वो नमाज छोड़ दिया है, नमाज नहीं पढ़ते हैं, बल्कि सारे सहाबा मुत्तकी और परहेजगार हैं, तकवा वाले हैं, लेकिन फिर भी अपनी इबादत और रियाजत पर फख्र नहीं है। वो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मैंने कोई तैयारी नहीं की, लेकिन मेरे पास एक अमल है, मेरे पास एक अमल है, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जिसके साथ तुम मोहब्बत करते हो तुम्हारा हसन नशर उसी के साथ होगा। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, उस मजमा के अंदर जितने सहाबाए किराम थे, इस हदीस का रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह ये खुशखबरी, ये बिशारत सिर्फ इन्हीं के लिए है या सबके लिए है, ये क़यामत तक के लिए है? तो सरकार ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया, ये आम ऐलान है, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हशर उसके साथ होगा, उसका हशर नस्ल उसी के साथ होगा। तो हम फख्र के साथ कहते हैं हमें मोहब्बत है मीरे मीरा पीरे पीरा गौसे समदानी शहबाज़े लमकानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमारा हसन नशर उसी के साथ होगा। हमें मोहब्बत है अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा ग़रीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती संजेरी अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमसे हमारा हशर नशर उसी के साथ होगा। हमें मोहब्बत है औलिया किराम से, हमारा हसन नशर औलिया किराम के साथ होगा। हमें मोहब्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, हमारा हसन नशर उन्हीं के साथ होगा। जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हशर नशर उसी के साथ होगा। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, तो मोहब्बत उससे करे कि जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। तो हम फख्र के साथ कह सकते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात है कि हमें निस्बत है इन औलिया कामिलीन से, तो हमारा हसन नशर इन औलिया कामिलीन के साथ होगा। जी हज़रत अबू याला इब्न मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस मिशकात शरीफ की हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह आराम করছিলেন, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন সেই জায়গায় উপস্থিত ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম দেখছেন যে একটি বৃক্ষ নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারগাহে হাজির ও উপস্থিত হয়ে সালাম আরজ করছে, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম আশ্চর্য হয়ে গেলেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জাগ্রত হলেন, সাহাবায়ে কেরাম এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন, বললেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘটনা জানানোর পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আমার সাহাবা, আমি যখন এখানে আসলাম আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে এই বৃক্ষ ইজাজত দিল, আদেশ দিল, হে আল্লাহ আমি তোমার হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেতে চাই এবং তাকে সালাম জানাতে চাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। হুজুর বলেন যখন একটি বৃক্ষ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি दरख्त गाछ যখন একটি বৃক্ষ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানাতে পারে, তো আমরা তো আশরাফুল মাখলুকাত রয়েছি, আমরা তো নবীর আশিক রয়েছি, আমরা কেন সালাম জানাবো না? দুই আরেকটি হাদিস ইরশাদ করেছেন মুসলিম শরীফের হাদিস হযরত জাবির বিন সামরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদিস। इंडिया से सिलीगुड़ी हमारा घर है, सिलीगुड़ी के पास और हिंदुस्तानी है পাথর রয়েছে, সেই পাথরকে আমি নবী চিনি। বলেন সুবহানাল্লাহ।
ইয়া রাসূলুল্লাহ সেই পাথর কি আমল করেছে তো নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে কি সেই পাথর কোন আমল করেছে শুনো সেই পাথরটি কানা ইসলামু আলাইনা ক্বাবলা আন উবআসা সেই পাথরটি আমার নামী নবী দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে আন উবআসা আসার পূর্বে আমার উপরে সালাম করতে বলেন সুবহানাল্লাহ একটি পাথর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করার কারণে নবী দয়াল নবী মায়ার নবী বলেন আমি সেই পাথরকে চিনি তো আমরা তো গুনাহগার উম্মতি রয়েছি সেই উম্মতির জন্য আমার দয়াল নবী যখন দুনিয়াতে আগমন করেন রব্বি হাবলি উম্মতি বললেন যখন যুবক হলেন রব্বি হাবলি উম্মতি বললেন মেরাজে গেলেন রব্বি হাবলি উম্মতি গেলেন যখন মাজার শরীফে শোয়ানো হলো মওলা আলী কাছে গিয়ে দেখছেন নবী মাজার শরীফে বলছেন রব্বি হাবলি উম্মতি কাল কিয়ামতের ময়দানে যখন কেউ কালো হবে না প্রত্যেক নবী নফসা নফসি করবে সেই কঠিন কিয়ামতের ময়দানে সেই নবী বলবেন উম্মতি 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 আমরা উম্মতি হয়ে যদি নবীর উপরে সালাম করি সেই নবী কেন আমাদেরকে চিনবে না অবশ্যই চিনবেন হুজুর আর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে একজন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসা আরজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কিয়ামত কখন হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার জন্য খারাপই হোক তুমি কিয়ামতের প্রস্তুতি কি নিয়েছো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন তো সেই সাহাবা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কাছে কোনো আমল নেই হুজুর বলেন আমাদের এটা আকীদা নয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কোনো আকীদা নয় যে সাহাবীদের কোনো আমল হয় না একজন সাহাবী গাউসে পাক থেকে উত্তম ঠিক কি না একজন সাহাবী গাউস থেকে উত্তম রয়েছে সেই সাহাবী বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কাছে কোনো আমল নেই ইয়া রাসূলুল্লাহ কিন্তু আমি আপনাকে ভালোবাসি বলে সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনাকে ভালোবাসি নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়ে দিলেন হে আমার প্রিয় সাহাবী শুনে রাখো দুনিয়ার মধ্যে যে যাকে ভালোবাসবে কাল কিয়ামতের ময়দানে তার সাথে হাসর নাসর হবে বলে সুবহানাল্লাহ হে মন্তলা লোকেরা তোমরা খুশি হয়ে যাও নিজেকে গর্ব করে বলো যে আমরা গাউসে পাককে ভালোবাসি আমরা খাজা করিম নওয়াজকে ভালোবাসি আমরা শাহজালাল ইয়ামানিকে ভালোবাসি আর কাল কিয়ামতের ময়দানে ইনাদের সাথে আমাদের হাসর নাসর হবে বলে সুবহানাল্লাহ वक्त ख़त्म हो गया अभी आपको आप तमाम हजरात को एक मुबद्दल मुफस्सल नूरानी व इरफानी हजरत के ज़बान मुबारक से तकरीर समात करनी है अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है जो कुछ मैंने बोला आप लोगों ने समात की इस पर अमल करने के तौफीक रफ़ीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व तूबु अलैहि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।